सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में फ्लड सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी बरकरार है। दरियाए चिनाब और सतलुज ने जलालपुर पीरवाला में बस्तियां उजाड़ दी हैं। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए भी बहुत अहम हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है, जबकि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हालिया सैलाब ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिया है। दूसरी जानिब पंजाब से सैलाबी रेला सिंध पहुंचना शुरू हो चुका है। घोटकी में कच्चे के मजीद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 9 सितंबर को बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान है। इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी सिंध में मुतवक्के शदीद बारिशों पर इदारों को हंगामी इक़दामात के लिए मुतहरिक रहने की इंस्ट्रक्शन दी है। इस वक्त सिंध में क्या तैयारियां, क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सक्कर शाहिद अली और उनके साथ साथ एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में। शाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। क्या सिचुएशन है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं और कितनी दूर यहाँ से हम देख रहे हैं कि फ्लड वाला जो मामला हैं वो पानी तेजी से इस जानिब आ रहा है, कितनी दूरी पर है? देखिए, जो सैलाबी रेला है पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं से जो है वो पंजनत पर आ गया है। इसका मतलब वो सिंध से टकरा गया है और पंजनत पर जो है वो पानी की सतह गुज़िश्ता शब जो है वो 6 लाख क्यूसिक से क्रॉस कर गई थी और इंतहाई तेज़ी के साथ पानी की मकदार में यहाँ इजाफा हुआ था। उसके बाद जो है अब पंजनत पर पानी की सतह कम होना शुरू हुई है। इस वक्त जो है वो 5 लाख और तकरीबन 31,000 क्यूसिक पानी वहाँ मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये सारा पानी जो है गुड्डू बैराज की तरफ आ गया। गुड्डू बैराज पर जो है 24 घंटे में जो है वो 75,000 क्यूसिक पानी की मकदार में इजाफा हुआ है। गुड्डू बैराज पहले दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेले से गुजर रहा था और अब जो है सैलाबी रेला जो है वो ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा रहा है। यहाँ पर 4,25,000 क्यूसिक इस वक्त जो है पानी मौजूद है और इसी तरह सक्खर बैराज पर भी जो पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। तो हम अमली तौर पर कह सकते हैं कि जो सैलाबी रेला है जिसकी ये बात हो रही थी वो तमाम का तमाम जो है वो सिंध से टकरा गया है। अब सिंध के जो बैराजेज हैं, गुड्डू बैराज, सक्खर बैराज, जो कोटरी बैराज, यहाँ पर पानी की सतह में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। जहाँ तक बात अगर करें इंतजामात की तो सिंध हुकूमत तो पहले ही अलर्ट थी, महकमा आपाशी भी पूरी तरह अलर्ट था। आप अगर गौर करेंगी तो जाम खान शोरो जो सूबाई वजीर आपाशी हैं वो मुस्तकिल जो है वो हसास बंदों के दौरे भी कर रहे हैं और अभी वो पंजनत का दौरा भी करके आए हैं, हैड टीमू का दौरा भी करके आए हैं। वहाँ खुद जाकर उन्होंने सिचुएशन का जायजा लिया है कि कितना पानी हमारी तरफ आ सकता है। जो माहिरीन आपाशी हैं, ये जो कंट्रोल रूम के लोग हैं जिनकी 24 घंटे सैलाब पर निगाह है, उनके मुताबिक इस वक्त जो है वो अगर सिंध में सैलाबी रेला आया तो वो 6 से 7 लाख क्यूसिक तक जो है पानी आ सकता है, क्योंकि सिस्टम में इस वक्त जो है वो इतना पानी मौजूद है। अगर आप देखें हेड ट्रिब्यू पर 5.25 लाख क्यूसिक के करीब पानी मौजूद है और अगर आप पंजनत पर देखें तो इतना ही पानी जो है पंजनत पर मौजूद है। पानी की रफ्तार यहाँ आने की थोड़ा सुस्त है, क्योंकि जो पंजाब में बड़े शहरों को बचाने के लिए जो शगाफ डाले गए थे उसकी वजह से पानी पंजाब में फैल गया और वो पंजाब में नुकसान पहुँचा रहा है। अगर यही पानी तेज़ रफ्तारी के साथ आता तो सिंध में इस वक्त तक इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाबी रेला आ चुका होता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुड्डू बैराज पर इंतहाई तेजी से जो है वो पानी की सतह बढ़ रही है, सक्खर पर भी बढ़ रही है। और यहाँ पर बारिशों की सूरत हाल के साथ साथ ये भी बताइएगा जो यहाँ के इलाके हैं उनको मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएशन वहाँ पर हो चुकी है, लोगों को सेफ जो हम देख रहे हैं कि प्लेसेस हैं वहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया गया? देखें, जो वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह, सूबाई वजीर मुकेश चावला को रखा गया था और भी इसमें अरकान असम्बली भी शामिल हैं। तो जो सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह हैं, इन्होंने जो है इनके मुताबिक अब तक जो है तकरीबन 5 से 5,500 लोग जो हैं कच्चे से निकाल के महफूज मकामात पर पहुंचाए गए हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है क्योंकि कच्चे में जो लोग रहते हैं उनके कुछ लोग जो है पक्के के इलाकों में भी रहते हैं। बंदों के इस तरफ जिनको पक्का कहा जाता है शहरों में रहते हैं तो वो मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान हजारों एकड़ इराजी जो है वो इस वक्त सैलाबी पानी की लपेट में है और हजारों एकड़ इराजी में सैकड़ों एकड़ इराजी ऐसी है जिस पर कपास और दीगर अजनास और सब्जियों की फसलें पूरी की पूरी दरिया बोझ हो चुकी है। लेकिन कच्चे में जो लोग रहते हैं, सैकड़ों देहात हैं
لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا اونچے پر رہتے ہیں، یعنی پانی ان کے چاروں اطراف میں ہے اور یہ آمد و رفت کے لیے کشتیوں کا استعمال کر رہے ہیں. تمام روڈ راستے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں کچے میں آنے اور جانے والے. تو یہاں پر اس وقت جو ہے ریسکیو 1122 اور تمام ادارے، خود پولیس جو ہے وہ بدوں پر موجود ہے، اور ماہر غوطہ خور اور تیراک بھی جو ہیں وہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ادارے جو ہیں وہ نظر رکھے ہوئے سچویشن پر، اور تمام جو اس وقت جو اقدامات پہلے سے کیے جانے چاہیے وہ مکمل ہیں. تھینک یو سو مچ شاہد علی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. اور حالیہ سیلاب سے ملکی معیشت کو 1.4 بلین ڈالر نقصان کا ابتدائی تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ زرعی شعبہ متاثر ہو رہا ہے. پنجاب میں 13 لاکھ ایکڑ زمین زیر آب آنے سے چاول، کپاس، گنا اور مکئی کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جس سے پیداوار میں 15 تا 20% کمی اور غذائی اشیاء کی قیمتیں 20 تا 30% تک بڑھنے کا خدشہ ہے. مالی سال 2026 میں تجارتی توازن 1.9 بلین ڈالر کمزور ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل کی طلب پوری کرنے کے لیے کپاس کی درآمد میں 1 بلین ڈالر سے زیادہ اضافہ متوقع ہے. برآمدات کی بات کریں تو چاول کی برآمدات 278 ملین ڈالر، گنے کی 283 ملین ڈالر اور ٹیکسٹائل کی برآمدات تقریباً 300 ملین ڈالر تک کم ہو سکتی ہے. یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ چودھری اکمل صاحب اکانومی ایکسپرٹ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. دونوں کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. احتشام صاحب، یہ جو ابھی ہمارے سامنے رپورٹس آ رہی ہیں جس میں نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، یہ کتنی الارمنگ ہے، اور اس وقت کیا حکومت پاکستان تیار ہے اس سچویشن سے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ I'm afraid اس کے لیے شاید تیار نہیں ہے، یا اس نے حکومت پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لہذا کچھ اور سوچا جا رہا ہے، جس کا میں آپ کو بات بتاؤں گا خبر کے طور پہ کہ کیا سوچا جا رہا ہے. دیکھیں اس وقت صورتحال جتنی خوفناک ہوگی آپ نا، اس وقت گندم 3 بڑی فصلیں جو ہے نا، گندم کی چاول کی 60% جو ہے نا کم فصل ہوگی، گندم کی اور گنے کی، اور اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا یہ کاٹن، یہ 45-50% جو ہے نا یہ کم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا زبردست قسم کا نقصان ہوگا، اور اس سے جو نقصان بیچارے کسان کو ہونا وہ تو ہوگا، وہ عام آدمی کے لیے جو مسائل پیدا ہوں گے ابھی سے شروع ہو گئے. ابھی دیکھیں آٹے اور گندم کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے. ابھی دیکھ رہا تھا آٹے کی قیمت میں 29 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے، گندم کی قیمت میں 25 روپے فی کلو اضافہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا، مارکیٹ میں گندم کی قیمت 96 روپے ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں ہم نا یہ 85 روپے ہے اس وقت. تو پوری عالمی مارکیٹ، ہم سے بڑے امیر ملک بھی ہے نا، وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے، غریب ملک ہے ان میں اب یہ صورتحال نہیں. اب سوال یہ کہ کیا اس کے لیے حکومت تیار ہے؟ دیکھیں اب یہ 2022 کا جو ہم نا آیا تھا خوفناک قسم کا سیلاب آئے تھے، بارشیں ہوئی تھی، اس میں پنجاب سب سے کم ہٹ ہوا تھا، زیادہ ہوا تھا وہ کے پی اور سندھ اور بلوچستان ہوا تھا. اس دفعہ پنجاب سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے، اور پنجاب 12.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے. آپ دیکھتے ہیں جتنی بڑی زراعت یہاں پہ ہے، شاید سندھ میں نہیں ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ہے. تو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ نہ حکومت تیار ہے، نہ وسائل ہمارے پاس ہے. ہم نا 23 بلین ڈالر اس سال جو ہے نا ہم نے واپس کرنے ہیں. اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی بڑی شدید پریشان ہے کہ اگر یہ موجودہ صورتحال رہتی ہے تو اگلے سالوں میں کیا ہوگا. ہم تو اب اس وقت صورتحال اس وقت یہ ہے ہم نا ایگزیکٹلی جو بتائی جا رہی ہے، اور جو آپ کو بھی پتہ ہوگی کسی حد تک، کہ ریونیو کا ہدف جو ہے نا وہ ٹوٹل وہ 16 بلین کا ہے، اور اس میں 3 بلین آپ نان ٹیرف ٹیکس جو ہے نا وہ شامل کریں تو ٹوٹل ریونیو حکومت کا جو آنا ہے وہ 19 ٹریلین کا ہے، 19 ٹریلین روپے کا. اس میں 8 ٹریلین روپیہ جو ہے نا وہ سیدھا صوبوں کو چلا جاتا ہے، 8 ٹریلین روپیہ دفاع میں چلا جاتا ہے، 3 ٹریلین جو ہے نا وہ کسی پی ایس ڈی میں اور باقی مد میں چلا جائے گا. حکومت کے پاس بعد میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے، ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے اور باقی معاملات کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. نتیجتاً جو ہے نا بورنگ کرنی پڑے گی بڑے زبردست طریقے سے. نتیجہ اس کا یہ خط کیا جا رہا ہے، لفظ یوز کیا جا رہا ہے نتھنگ ڈوئنگ، یہ اب سلسلہ نہیں چلے گا. نتیجتاً کہا جا رہا ہے کہ جی این ایف سی ایوارڈ جو ہے نا ہم نا اس کے ہر صورت میں عمل درآمد ہوگا. اور پہلا کیس ٹیسٹ حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت یہ ہے کیا یہ کروا پائیں گے. 2010 میں جو 7واں ایوارڈ آیا تھا، آپ کو اپنا پتہ ہے نا، 47.5% سے 57%، یعنی 10% زیادہ جو ہے نا وہ شیئر دے دیا گیا صوبوں کو. نتیجتاً برے حالات پاکستان کے لیے ہو گیا. اب کہا جا رہا ہے جو رپورٹس ہوئی ہیں چیزیں، اس میں ایک آ رہا ہے ہم نا کہ 2010 سے 2024 تک وفاق کو 44 ٹریلین روپیز کا نقصان ہوا ہے، یعنی دینا پڑا یا نقصان ہوا. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ این ایف سی ایوارڈ یہی جاری رہا تو 2030 میں
200 ट्रिलियन का हुकूमत को नुकसान होगा। अब बताएं, वसाइल है नहीं है, वसाइल कम होते जा रहे हैं। अगर एहसन इकबाल की बात को ले लिया जाए कि 30 साल चले गए, कुछ लोगों का ख्याल है कि 3 साल तक गए, 30 साल का मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी एग्जेजरेशन है, लेकिन एक बात है आमना कि हमारे वसाइल नहीं बढ़ रहे, रेवेन्यू बढ़ रहा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, ज़राअत हमारी GDP का 23% है, उसको जितना बड़ा डंट और दचका इस वक्त लगा है, नहीं समझ आ रही कि वो आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करेगा। अपना ज़राअत के लोग से मुंसलिक है, किसानों का क्या होगा, हुकूमत कैसे अरेंज करेगी। मेरा ख्याल है ये दोनों फटीक सारी दुनिया में जारी है, तो हमारे लिए तो मुश्किल नज़र आ रहा है, ना प्लानिंग नज़र आ रही है, ना सूबों और मरकज़ का कोऑर्डिनेशन नज़र आ रहा है। ये ज़्यादा तशवीशनाक है कि प्लानिंग नहीं की जा रही है, ये ज़्यादा अलार्मिंग है। चौधरी साहब, ये अभी जो हम ख़ास तौर पे अगर हम चावल की एक्सपोर्ट पर बड़ा खुश थे कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई। पहले तो इंडिया अपने इलेक्शंस की वजह से उस तरह से हमें इस चीज़ से बाहर था, इस ग्राउंड से बाहर था, इस वजह से पाकिस्तान की जो राइस है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। अब पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंज दरपेश है वो फ्लड वाली सिचुएशन है, और इसमें जो हम फ्लड की प्रोडक्शन जिसमें कमी आएगी, तो जो पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि इंडिया पे जो टैरिफ लगा दिए गए थे अमेरिका की जानिब से, तो अब हम वो भी अवेल नहीं कर पाएंगे उस तरह से। अब क्या करने की ज़रूरत है? एग्रीकल्चर जो इमरजेंसी है वो किस हद तक अफाका कर सकती है? देखिए, एग्रीकल्चर इमरजेंसी जो है इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हम लोग बिल्कुल भी अभी इस पोजीशन में नहीं है, ना हम फोर्सी कर पा रहे हैं कि इस सैलाब ने हमारे साथ क्या तबाही की है। ये बिल्कुल इसी तरह की एग्जाम्पल है कि अगर इंसान को कोई जख्म लगे तो फौरी तौर के ऊपर उसका आइडिया नहीं होता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी दर्द और शिद्दत का इजाफा होता है। तो अभी इस वक्त चूंकि हम रेस्क्यू वाली पोजीशन के ऊपर हैं, अभी सैलाब आमद है, मजीद रेले जो है वो इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, वहां पे बारिशें हो रही हैं, तो इस वक्त तो हम रेस्क्यू की पोजीशन में है। ये बाद में जब रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा, लोगों को दोबारा से जो है वो एकोमोडेट करने का प्रोसेस शुरू होगा, तब में अंदाजा होगा कि हम कितनी जो है ना वो बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। इसमें सिर्फ चावल की अगर मैं बात करूं तो चावल की एक्सपोर्ट ही मुतासिर नहीं होंगी, बल्कि हमारी कॉटन, हमारी वीट जो आटा है, जो पहले से ही हमारे पास शॉर्ट हुआ है और सैलाब से पहले से ही ये महंगा होना शुरू हो चुका था, और उसके बाद अब जो है वो आटे की कीमत ना सिर्फ ये कि डबल हो जाएगी, बल्कि दीगर दालें और दीगर सब्जियां, इवन खाने पीने की जो अशिया जो है ना उनके ऊपर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। पहले तो ये था कि चलें जी एक नॉर्मल सी महंगाई हो रही है, उसमें गुजारा हो रहा था। पंजाब जो है वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर का हब है, एग्रीकल्चर, और सारी की सारी पंजाब से जो है ना वो ज्यादा रोजमर्रा सब्जियां वगैरह सब जो है ना पंजाब से पैदा होती हैं। हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, ये चावल के लिए बड़े ये इलाके मशहूर हैं। भावल नगर की साइड के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे कपास, रहीम यार खान, कॉटन, ये तीनों हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, ये बुरे तरीके से जो है ना वो तबाह हो गई, और इसका जो है ना वो हुकूमत को भी एहसास नहीं है इस वक्त, और आवाम को भी एहसास नहीं है। हमें बहुत ही इमरजेंसी इकदाम करने की जरूरत है। हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर अर्जेंट फैसले लेने पड़ेंगे कि ज़राअत के लिए जल्द अज जल्द जो है वो किस किस्म के जो है ना वो फाइनेंशियल और फिजिकल मेजर्स लिए जाए। फाइनेंशियल मेजर्स में अगर मैं बात करूं तो फौरी तौर के ऊपर जो कि अभी स्टार्ट होगा प्रोसेस, वंस ये इमरजेंसी की सूरत हाल खत्म हो तो उसमें बैंकों को जो है ना वो पॉलिसी बनाना होगी, ताकि जितने भी हमारे मुतासरीन हैं उनको फौरी तौर के ऊपर इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएं, टैक्सेस से उनको जो है वो रिलीफ दिया जाए, और एक सिस्टमेटिक वे में। एक ऐसा नहीं है कि एकदम आपने स्टार्ट लिया और चलें जी सबको जो है ना वो आपने फ्लैट रेट के ऊपर जो है ना वो एकोमोडेट कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च की जानी चाहिए, सर्वेस किए जाने चाहिए, हुकूमत अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करे ताकि जिन जिन इलाकों में ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान को जो है वो प्राइवेट और बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू पूरा किया जाए। वरना ये जो नुकसान हो गया ये तो हो गया, लेकिन आने वाले 1-1.5 साल में जिस तरीके से हमारी महंगाई में इजाफा होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासिर होंगी, वो डेफिनेटली हमारी जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट करेंगी, और हमारी जीडीपी ग्रोथ जो पहले ही कम है इसको मजीद जो है वो नीचे जाने के खदशात पैदा हो जाएंगे। और साथ ही साथ उससे भी जो खतरनाक बात है कि फूड सिक्योरिटी हमारे लिए जो है ना वो मसला बन जाएगी। हमें जो खाने पीने की अशिया है उनके लिए हमें बाहर के मुल्कों से जो है वो इमदाद और चीजें एक्सपोर्ट करना पड़ेंगी। तो बहुत ही इम्पैक्ट और इफेक्टिव किस्म की प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ बातों से गुजारा नहीं होगा अब हमारा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच चौधरी साहब, बड़ा हम अपने इस हवाले से बात की है। तो शाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
बैक नाजरीन, आजकल हम देख रहे हैं कि अदम बर्दाश्त बढ़ती ही चले जा रही है, सियासत में भी और सियासी पार्टियों में भी। जब सवाल किया जाता है तो ये जुर्म बन जाता है। अमेरिका में जायदाद के हवाले से अलीमा खान से सवाल किया गया था। ये बलोच हमारे नुमाइंदे अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। अलीमा खान से उन्होंने सवाल किया कि आप पर इल्ज़ाम है कि 2004 में शौकत खानम के फंड से अमेरिका में जायदादें बनाईं। पीटीआई ने सवाल को बदतमीज़ी करार देकर अब ये कहा जा रहा है कि बाकायदा इस पर कैंपेन शुरू हो चुकी है। सहाफ़ियों पर पीटीआई के कारकुनान की जानिब से हमला भी किया गया। सहाफ़ी बरादरी ने वाक़े को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते हुए मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और सवाल पूछने के हक़ को दबाने की रविश बंद की जाए। एहतशाम साहब हमारे साथ हैं और इनके साथ साथ तैयब बलोच भी हमारे साथ होंगे, उनके साथ वाक़या पेश आए। पहले मैं एहतशाम साहब से इस पर टेक लेती हूँ। एहतशाम साहब, ये क्या हो रहा है? दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से, वैसे तो हम देख रहे हैं कि पूरी कौम ही अब इस तरह की मुस्तरब वाली कैफियत में है कि किसी के अंदर भी बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो हमें दिखाई नहीं देता। बीट कारकुनान हो, पहले अलीमा खान पर अंडा फेंकने का वाक़या पेश आया और अब इस जानिब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर सहाफ़ी ने सवाल पूछा है तो उस जानिब से हमले किए जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? हमने देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये है कि जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं या ना हो तो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया जाता है कि वो बड़ा खौफनाक है। वो सियासत में तो ये बिल्कुल एक जिसको कहते हैं नई सूरत हाल पैदा कर देता है। पार्टी के अंदर आप देखते हैं इतने इख्तलाफात हैं। एक हफ़्ता पहले 10 दिन पहले आपको याद होगा जब बानी पीटीआई से अलीमा मिल के आई थी उनकी बहन, तो उसके बाद आपने देखा था कारकुनों के दरमियान इतनी खौफनाक लड़ाई हुई थी, एक दूसरे को मारा था। तो अदब बर्दाश्त तो पार्टी के अंदर नहीं है, तंजीम ही नहीं है। सूरत हाल इतनी ख़राबी की तरफ चली गई कि आज आपने देखा उसका मज़ारा। अभी सब दुनिया ये कह रही है कि भाई सवाल पूछना सहाफ़ी का हक़ है, आप जवाब दे ना दें, आप नो कमेंट करके आगे चल जाएं, या कुछ आप सख्त जवाब भी देना चाहते हैं तो तहज़ीब के दायरे में रहते हो आप जवाब दे सकती हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि जवाब भी ना दें और कारकुनों को मुबैना तौर पे इशारा मिले कि जी तैयब बलोच आएगा तो उसकी फिर पिटाई करनी है, और फिर सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ। अच्छी बात है आमना कि ब्लॉक इसकी मजम्मत की जा रही है, तमाम टीवी चैनल ने, सहाफ़ी तंजीमों ने, PFUJ ने इसकी मजम्मत की है, पीटीआई के अलावा। मेरा ख्याल है पीटीआई को उसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि इससे उनकी साख को बड़ा शदीद नुकसान पहुँचेगा। और दूसरी बात है, हमने देखे ना अब मसला इतना आगे चला गया है, लड़ाई किस बात पे हो रही है? लड़ाई असल हो रही है इनकी जानशीनी के बारे में। अब देखें पार्टी के अंदर कहा जा रहा है जो जानशीनी की बात होती है उससे सवाल करें तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इत्तेशाम साहब, आपकी इजाजत से तैयब बलोच हमारे साथ आ चुके हैं, मैं आपको मौका दूंगी दोबारा। मैं तैयब की जाने बढ़ती हूँ। तैयब, हुआ क्या था एग्जैक्टली वहाँ पर? ये भी कुछ मैं भी इस हवाले से ट्वीट्स पढ़ रही थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, फौरी तौर पे अभी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, सवाल पहले आ गया, सवाल का रुक के वेट करना चाहिए था। लेकिन जो कुछ हुआ सबसे पहले तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। गालम गलोच करना ये किसी भी मुहज़्ज़िब माशरे को बिल्कुल जेब नहीं देता। मार पिटाई करना, मार कूट करना, जब आप आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं यही सियासी पार्टीज़, तो इनको भी ये हक़ नहीं है कि ये उसी चीज़ के मुनाफी जाकर काम कर रहे हो। तो ज़रा बताइए आपके साथ हुआ क्या वहाँ एग्जैक्टली? ये जो कहा जा रहा है कि आज जो है वो उनकी मीडिया टाक करने से पहले ही मैंने उनसे सवाल कर दिया, ये बिल्कुल शरीयत गलत है क्योंकि हम एथिकली जो है वो हमें बताया गया है, हमने यही सीखा है जर्नलिज्म में। अगर कोई मीडिया टाक भी कर रहा है तो उसको मीडिया टाक करने दीजिए, फिर उसके बाद जो है वो सवाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि जैसे आपको भी इल्म है कि गुज़िश्ता मंगल से जो है मेरे खिलाफ बाकायदा एक मुनज़्ज़म चल रही थी और ट्रोलिंग थी, तो ट्रोलिंग पे तो मुझे कोई इतना मसला नहीं था। लेकिन उसके बाद आज सुबह जब मैं अडयाला जेल पहुंचा तो किसी तरीके से आपके कारकुन ने मेरी और मेरे साथ दीगर जो साथी हैं उनकी तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे चला दी और कहा कि ये दोबारा आए हुए हैं और आज जो है हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और मतलब इस तरीके से पूरी एक कंपेन चली, तो जिसकी वजह से हमें ये सच्चा फील हुआ कि आज जो है वो शायद इनकी एक पूरी मनसूबाबंदी है और हिकमत अमली है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा अपनी जो प्राइवेट मंशब भी है उसमें मैंने थोड़ी कोताही जरूर बरती। मैं साइड पे हो गया कि अपनी जान थोड़ा बचाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मामला खराब हो जाए। और उसके बाद मैंने किसी कारकुन या उनके सामने बोली किया गया भी नहीं। लेकिन तोशा खाना 2 की समाज चल रही थी और वहाँ पर जो है वहाँ पे आई हुई थी अलीमा खानम। तो तोशा खाना 2 की समाज के फौरन बाद जो है वो अलीमा खानम जो है वो मीडिया टाक के लिए जब आई तो मैंने वहाँ पे जहाँ पे मीडिया के लोग खड़े थे, कैमरे लगे हुए थे, मैं वहाँ पे जो है बैठा हुआ था। ये भी मैं खड़ा हुआ था, मैं वहाँ पे जाके बैठा
اور علیمہ سے کہا کہ علیمہ جی میں نے کہا علیمہ آپ بے شک اسٹارٹ کریں لیکن پہلے آپ مذمت کر دیں کہ ہمیں جان کی اور سنگین نتائج کی جو ہے وہ تھریٹ دی جا رہی ہے، آپ کے کارکن جو ہمارے خلاف منظم کمپین چلا رہے ہیں، آپ مذمت کر دیں، پھر اس کے بعد بے شک آپ اسٹارٹ کرتی رہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مذمت کرتی وہاں پہ نئی حیدر پنجوتا کھڑے ہوئے تھے جو تحریک انصاف کے لائر ونگ میں سے ہیں، انہوں نے مجھے گالیاں دی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا اور اس طریقے صاحب کے کارکنوں نے پکڑ کے مجھے جو ہے مارنا پیٹنا اور وہ شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ مناظر آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پارٹی قیادت کھڑی تھی ان کی جانب سے اشارہ دیا گیا کارکنان کو، ورکرز کو کہ بالکل یہ جو ہے نئی پنجوتا ساتھ کھڑے ہوئے تھے علیمہ کے، اور ایون کہ آپ کو میں بتاؤں کہ منگل کو جو میں نے سوال کیا تھا میرا سوال صرف اتنا تھا کہ میڈم آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے 2004 میں جو ہے وہ شوکت خانم کی فنڈنگ سے پراپرٹیاں بنائی ہیں، آپ کیا کہتی ہیں اس پہ تردید کرتی ہیں تائید کرتی ہیں؟ لیکن اس سوال کے جواب میں جو ہے وہ میری ٹرولنگ کی گئی، مجھے بدتمیز کہا گیا، اور اسی ٹائم علیمہ خان کے ساتھ ان کی جو دوسری بہن ہے نورین، انہوں نے میرے سامنے ورکر کو یہ کہا کہ اس کا دماغ آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک کرے۔ تو مطلب منگل سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، تو آج انہوں نے دیکھا کہ میں وہاں پہ موجود ہوں تو انہوں نے اس کو غنیمت جان کے جو ہے وہ میرے اوپر تشدد کیا، اور یہ واضح طور کے اوپر مطلب آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک کمپین بھی چل رہی تھی، صبح بھی جو ہے وہ بول ٹی وی نے اس معاملے کو اٹھایا کہ ہمارے رپورٹر نمائندہ جو ہے وہ طیب بلوچ کو جو ہے وہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو صبح سے ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کی جو قیادت ہے وہ قیادت جو ہے وہ اگر مذمت کر دے یا کچھ ایسا کہہ دے کہ جس کی وجہ سے جو سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں کم سے کم ورکر کی جانب سے وہ نہ ملیں، کیونکہ جو ورکرز ہیں کارکن ہیں وہ اپنی قیادت کی بات مانتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ علیمہ خانم نے ان کے سامنے میرے اوپر تشدد ہوا، انہوں نے ایک لفظ تک بھی ادا نہیں کیا، اور نہ ورکر کو کہا کہ آپ اس کو نہ ماریں، بلکہ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ تو مجھے یہی فیل ہوا کہ جیسے یہ پورا ایک منصوبہ بندی ہے اور اس میں جو ہے وہ میڈم خود انوالو ہیں۔ ٹھیک، احتشام صاحب اب اس پہ کیا ہونا چاہیے، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو دن بدن یہ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بالکل درست نہیں ہوتا، اچھا نہیں نکلتا، تو آپ کیا حالات آگے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کیا ہونا کیا چاہیے اس سلسلے میں؟ قانونی کارروائی کی جانی چاہیے؟ دیکھیں ہم نا طیب بلوچ کے ساتھ ساتھ ایک سینئر صحابی اعجاز احمد صاحب بھی وہاں تھے، وہ آگے گئے چھڑانے کے لیے، تو ان کو بھی مارا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ اور لوگ تھے ان کو دکھایا نہیں گیا، ان کو بھی کچھ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا گیا، اور اس کی تو اب فوٹیج آئے گی، ڈیٹیل تو پتہ چلے گا۔ دیکھیں ہم نا یہ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات پہ لوگ فوراً سوری کر کے واپس آتے ہیں، کیونکہ اس سے پشیمانی کے ساتھ ساتھ ساکھ پہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بڑا واضح طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی میں تو ڈکٹیٹرشپ ہے، آپ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا گروپنگ جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ ہوگی۔ ابھی ہم نہ دیکھیں دو گروپس ہیں، اگر آپ جس طرح لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ہمارے رپورٹر بتاتے ہیں، ایک علیمہ بی بی کا گروپ ہے، ایک بشرا بی بی کا گروپ ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں جب یہ آپ نے دیکھا کہ علیمہ بی بی کے دو لڑکوں کو جو گرفتار کیا گیا تھا ان کی ضمانت ہو گئی تھی، اس پہ آپ نے دیکھیں وہ جو مریم وٹو ہیں جو بشرا بی بی کی بہن ہے، ان کی جو ٹویٹ آئی تھی وہ بڑی سرکاسٹک تھی۔ پھر مشال یوسف زئی جن کو سینیٹر بنایا گیا، کہا جا رہا ہے بشرا بی بی نے بنایا، انہوں نے کیا کہا وہ سننے والی بات ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کاش جتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ علیمہ بی بی کے بچوں کی ضمانت ہوئی ہے، انصاف ملا ہے، بشرا بی بی کو بھی انصاف ملے۔ تو بہت سے حوالوں سے تو کہا جا رہا ہے کہ جھگڑا جانشینی کا ہے، اس جانشینی کے چکر میں دو گروپس ہیں اور دونوں اتنے ایجیٹیٹڈ ہیں، وہ ایک ان کی طرف سے آتا ہے ایک ان کی طرف سے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چلیں آپ کے اپنے گروپوں کی لڑائی ہوتی جو پچھلے دنوں ہوئی تھی، لیکن اس میں صحافیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ جو لوگ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کتنا بھی آپ سے سخت سوال پوچھا جاتا ہے آمنا، بھلے آپ سوال غلط ہی ہے، لیکن کیا اس کا طریقہ ہے کہ آپ ان کو مارنا شروع کر دیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ اور جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں، جس طریقے سے بھرپور مذمت کی گئی ہے انفارمیشن منسٹر کی طرف سے، ایم کیو ایم کی طرف سے، باقی جماعتوں کی طرف سے، ہونا تو چاہیے کہ جنہوں نے کہا ہے، ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو اور گرفتار کیا جائے گا۔ تو سوال یہ کہ اس طرح کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے گرفتار کر کے مقدمہ قائم کیا جائے، تاکہ صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ صحافیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کوئی جگہ ایسی رہ گئی ہے 200 سے زیادہ صحافی آپ نے دیکھا غزہ میں مارے گئے، وہ تو چلیں اسرائیل نے جو کیا، سوال پوچھنے پہ دنیا میں کبھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہے۔ تو میرا خیال ہے وقت آ گیا، سیاسی جماعتیں بھی سوچیں اور حکومت وقت بھی سوچیں کہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا۔ وہ پروٹیسٹ کریں اس طرح کے معاملات پہ، بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ ہم نہ دیکھیں جی
PFUJ जो है ना, उनकी आज शाम को मीटिंग होनी थी, इस वक्त शायद मीटिंग हो रही होगी। उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि PFUJ सुबह बहुत जलसा जुलूस करेगी, रैली निकालेगी अगर PTI की तरफ से माफ़ी ना मांगी गई। तो मेरा ख्याल है असूली तौर पे तो होना चाहिए कि PTI इस पर माफ़ी मांगे और ये कहे कि जिन लोगों ने कहा है इस तरह की ज़्यादती किया कारकुनों ने, उनको पार्टी से निकाला जाएगा या कम से कम शो काज नोटिस दिया जाएगा। और दूसरी तरफ हुकूमत का ये फ़र्ज बनता है कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, मारा है, उनको पकड़ा गया, जिन लोगों को बाकायदा कानून के हवाले किया जाए। मैं उनसे ये जानना चाहूँगी कि वो इस हवाले से जो कानूनी कार्रवाई के हवाले से कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। तैयब, जो आपके साथ हुआ वाकया और जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब आगे आप क्या इस हवाले से अपनी सोच रखते हैं? मुझे तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने किया, और सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक़ूए के बाद जो है वो वहाँ पे अडियाला जेल के अंदर पुलिस चौकी भी है, तो वहाँ पे जाके मैंने अब एक एप्लीकेशन दी है, और जो कुछ हुआ जिस तरीके से मेरे साथ किया गया या दीगर जो सहाफ़ी थे उनकी पे कोई भी तशद्दुद हुआ, तो वो पूरा जो है वो एक एप्लीकेशन बाकायदा तौर के ऊपर थाना अडियाला जेल चौकी में जो है हमने जमा करा दी है। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो तो पुलिस में करनी, लेकिन जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो दरख्वास्त देना वो हमारा एक हक है, वो हमने दी है ताकि जो है वो कानूनी चाराजोई की जाए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया, या जो खसूसन आज़ादी इजहार और सहाफ़ी कदमे जो लगाना चाह रहे थे, जो है वो बंद चाह रहे थे कि सहाफ़ी जो है वो अब सवाल भी ना पूछ सकें। पाकिस्तान में अपनी मिल्लत का ये मुनफरिद वाक़या है। हमने किसी भी पोलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं पाया कि जिसमें मैं सवाल करने पर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया हो, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ऐसा किया। इसी वजह से जो है वो दरख्वास्त तो दे दी गई है। अब देखना ये है कि रावलपिंडी पुलिस जो है या पंजाब पुलिस वो कब इस पे FIR करती है या कार्रवाई करती है, लेकिन मसला यहाँ पे है कि हमारी तो बिल्कुल अगर ये ज्यादती हुई तो यकीनी तौर पर इस पे इंसाफ होना चाहिए और तमाम जितनी भी हमारी सहाफ़ी तंजीमें उनको इस पर खड़ा होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, इस पर प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच तैयब बलोच। एहतशाम साहब का भी शुक्रिया अदा करते जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और स्टोरी उस पर नए गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। सेहत आमा के हवाले से बात करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तंजीम नौ तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कौमी कैंसर रजिस्ट्री कायम की जाएगी। ये रजिस्ट्री मुल्क में कैंसर के असल बोझ को समझने और मौसर हिकमत अमली वज़ा करने के लिए मरकजी डेटाबेस फराहम करेगी। बिल का मकसद NIH के मुताबिक ढांचे और गवर्नेंस को मौसर बनाना और सेहत के शोबे में इस्लाहात लाना है। रजिस्ट्री के तहत कैंसर के केसेस, अमवात, सेहतयाबी और आबादियाती मालूमात बाकायदा रिकॉर्ड की जाएंगी। अब किस हद तक ये जो इकदाम है ये कैंसर पर काबू पाने के लिए मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकेंगे या मुआविन साबित होगा, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर राना जवाद असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। CEO ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि अब जो हम देख रहे हैं, अभी मैं 2020 का डेटा है ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन जो कैंसर के कुल केसेस जो बताए गए हैं 2020 के 1,78,388 थे। ऑब्वियसली अब ये तादाद बढ़ चुकी है और ये सिर्फ लाहौर और वस्ती पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर ये जो हालात देखते हुए, इस मरज़ को बढ़ते हुए देखते हुए, अब इस तरह के बिल्स आना कितने खुश आइंद हैं और ये जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको किस हद तक ये हैंडल कर पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, कैंसर रजिस्ट्रीज तो पाकिस्तान में कोशिश हो रही थी 1960 की दहाई से, और बाज़ हस्पतालों में या हस्पतालों के नेटवर्क्स में ये थोड़ी बहुत चल भी रही थी, लेकिन प्रॉब्लम नेशनल लेवल का था कि हमारे पास अगर हम चाहें कि हमारे मुल्क में कितने कैंसर के मरीज हैं और कौन से कैंसर ज़्यादा कॉमन हैं, किस एज ग्रुप में हैं, वो हमारे पास डेटा नहीं था। और इस वजह से जब ये NIH का जो बिल आया है उसके अंदर एक कैंसर रजिस्ट्री जो पहले ही NIH को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, और उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, उसको मैंडेट मिल गया गवर्नमेंट का। अक्सर इस तरह की जो एफर्ट्स पास्ट के अंदर कामयाब नहीं हुई, वो ये वजह थी कि गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती इन सारे इनिशिएटिव को, या वो डोनर सपोर्टेड होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जैसे ही ख़त्म हुआ तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से मेरे नज़दीक तो ये इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान में कैंसर की नेशनल लेवल की कैंसर रजिस्ट्री हो, और जिसमें हर हॉस्पिटल, हर लैब अपना डाटा शेयर करने की पाबंद हो,
تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے کینسر کے حوالے سے. تو یہ بہت اچھا قدم ہے. اور اب یہ جو ساری سچویشن ہے اگر ہم بات کریں کہ جو کینسر کی وبا تیزی سے پھیلنا دنیا بھر میں اور خصوصاً اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر چیلنجز مزید کیا درپیش ہے جن پر کام کیا جانا چاہیے؟ ایک تو یہ بل آنا جو آپ بات کریں کہ ایسی رجسٹری کا قیام، یہ بڑا خوش آئند ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے؟ دیکھیے یہ بہت پہلا سٹیپ ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہماری جو اسٹریٹجیز ہے وہ چاہے انفیکشس ڈیزیز کی ہوں اور نان انفیکشس ڈیزیز کی ہو، یعنی کہ کینسر ہو گیا، ہارٹ ڈیزیز ہو گئی، یہ ساری ہمارے ایزمپشنز کی بیس پہ ہے کہ ہمارا اتنا بڑا پرابلم ہے تو ہمیں اس پہ اتنے وسائل لگانے چاہیے اور ایسی اسٹریٹجی کرنی چاہیے. لیکن ان کو کرنے سے پہلے اگر ہمارے پاس ریلائبل ڈیٹا ہو تو ہماری جو بھی اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک بیس کرے گی جو ریئل پرابلم ہے اور اس کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے. تو سب سے بڑا جو ہمارا چیلنج پاکستان کے اندر نہ صرف کینسر، ہارٹ ڈیزیز یا دوسری بیماریوں کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس ریلائبل نمبر نہیں ہے. ابھی جو آپ نے مینشن کیا 1,77,000 کیسز، لیکن وہ آپ نے خود بھی بتایا کہ لاہور اور اس کے ویسینٹی کے علاقے کے 2020 کے فگرز ہیں. جی اور اب ہسپتال آپ کو بھی معلوم ہے کہ کینسر کے بہت سارے مریض ہسپتالوں تک، ان بڑے ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اب کچھ جو ہے لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے اور لوگ چند بڑے کینسر کی طرف جانے لگے ہیں. اس سے پہلے چھوٹے ہسپتالوں کے اندر کوئی رپورٹنگ نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہ جو نمبر ہے یہ بڑا چھوٹا سا حصہ ہے ہمارے کینسر کے پرابلم. بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے انہوں نے بات کی. پروگرام کے آخر میں ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے. 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جب دشمن نے وطن عزیز کی سرحدوں پر ناپاک عزائم سے اغار کی، اس وقت پاک بحریہ نے سمندر کی گہرائیوں اور موجوں پر اپنی جرأت و شجاعت کی وہ داستان رقم کی جو آج بھی تاریخ میں جگمگا رہی ہے. 8 ستمبر کو یوم بحریہ اسی بے مثال قربانی اور بہادری کی یاد تازہ کرتا ہے جب بھارتی بندرگاہ دوارکا کی تباہی کے آپریشن سومنات میں پاک نیوی نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھا دی. پاک بحریہ کے جنگی جہازوں نے دشمن کے ساحلی شہر پر کاری ضرب لگائی اور اس کے ریڈار سٹیشن، نیول ایئر بیس اور تنصیبات کو نیست و نابود کر دیا. اس تاریخی رات ناظرین 6 جنگی جہاز اور پاک بحریہ کی آبدوز PNS غازی 200 ناٹیکل میل کا سفر طے کر کے دشمن کے دل میں جا پہنچی. توپوں کی گھن گرج اور گولہ باری کے طوفان نے بھارتی بحریہ کے ہوش اڑا دیے. PNS غازی کی موجودگی نے بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر کا بمبئی کی بندرگاہ سے ہی باہر نکلنے نہیں دیا اور یوں دشمن کا غرور خاک میں ملا گیا. آپریشن دوارکا کے 2 بڑے مقاصد تھے. ایک، بھارت کے ریڈار سٹیشن کو تباہ کرنا جو اس کی فضائیہ کو سہارا دے رہا تھا. دوسرا، دشمن پر ایسا وار کرنا تھا کہ وہ دفاع پر مجبور ہوا اور حملے کا خیال بھی محال ہو جائے. اس آپریشن نے نہ صرف دشمن کو سخت نقصان پہنچایا بلکہ دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ جذبہ ایمان اور وطن کی محبت سے سرشار پاک بحریہ اپنے سے کئی گنا بڑے طاقت کو بھی زیر کر سکتی ہے. آج یوم بحریہ کا یہ قوم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر بڑا احسان ہے. اپنے بہادر بیٹوں، شہیدوں اور غازیوں کو سلام عقیدت ہم پیش کرتے ہیں جو وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے اور جن کی بدولت دشمن کو ارض پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہوتی. خبر کے حوالے سے آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.